बोडोलैंड में बीटीसी चीफ हग्रमा महिलारी ने की घोषणा। 120 छठ पूजा समितियों को देंगे 20-20 हजार रुपए। भोजपुरी छात्र नेता सुनील गुप्ता ने दिया बीटीसी चीफ को धन्यवाद। बोडोलैंड में बीटीसी चीफ हग्रमा महिलारी द्वारा 120 छठ पूजा समितियों को 20-20 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। अखिल असम भोजपुरी छात्र परिषद के महासचिव सुनील गुप्ता ने बीटीसी चीफ को धन्यवाद दिया है और बोले हैं कि चुनाव पूर्व किए गए वादे को कर रहे हैं पूरा। बीटीसी चीफ कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम। नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता, अखिल असम युवा छात्र परिषदर सम्पादक। मैं ये भिडिओर थ्रुदी बीटीसी प्रमुख हग्रामा महिलारीक डांगरियाक अशेष धन्यवाद जनाइছোঁ जे 120 खन छठ पूजा बीटीसी एरियात 120 खन छठ पूजा कमिटिक 20,000 के अनुदान দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। एटू चाय मनत बहुत ভাল লাগিছে যে आमार भोजपुरी समाजर कारणे जी प्रतिश्रुति दिছিলে इलेक्शनर आगत जे जिकिले जे भोजपुरी समाजक चकु मिली चाब बुली সেই प्रतिश्रुतिটো पूरण কৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু মই आशा কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত बीटीसी এটা শক্তিশালী बीटीसी হ'ব। লিডাৰশ্বিপত মই আশা কৰিব পাৰিছোঁ যে কথা মতে কাম কৰিছে আৰু অনাগত দিনতো কথা মতে কাম কৰিব, সেইটো মই আশা কৰিব পাৰোঁ। আৰু মই আমাৰ মৰমৰ CM ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো ধন্যবাদ দিছোঁ। এইকেইদিন আমাৰ যি অসমত যি ঘটনা হৈ আছে বহুত ধুনীয়াকৈ টেকেল কৰি লৈ গৈ আছে, সেইটোও বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। যে অসমখনত অশান্তি হ'ব দিয়া নাই, বহুত ধুনীয়াকৈ টেকেল কৰি লৈ গৈ আছে। আৰু মই আমাৰ CM ছাৰক এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ছট পূজা ঘাটখিনি এটা চৰকাৰী ঘাট 3-4টামান চৰকাৰী ঘাট বনাই দিয়ে যেন, আৰু ছট পূজাক কিবা এটা অনুদান দিয়ে যেন, যে আমাৰ মানুহ সুখী হ'ব যে আমাক চৰকাৰে কিবা এটা কৰিছে বুলি। আৰু আমি এনেও ভোজপুৰী সমাজে বদনাম হৈ আছোঁ যে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ এই ভোজপুৰী মানুহ চৰকাৰ বুলি। তো সেইটো কাৰণে মই আমাৰ CM ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক চকু মেলি চাই যেন। আৰু এইটোৱে কৈ মই আমাৰ চমু বক্তব্য মই ধন্যবাদ দিছোঁ। জয় অসম, জয় ভোজপুৰী।